من الذي يحكيها كل هذا تفعل حزب بھارتیہ جنتا كل هذا يفعل حزب بھارتیہ جنتا ومنظمة RSS الإرهابية ونحن نطالب المجتمع الدولي وادعو العالم كله الى ان يقف معنا ضد هذا التطرف حتى يعود الامن والسلام على المجتمعات الغالبة. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا مان گیا. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشتہ بھی کرے گا. اور نہ سر جھکا کے دیے، نہ منہ چھپا کے دیے، نہ سر جھکا کے دیے، نہ منہ چھپا کے دیے، ستم کر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ہم اگر 2 دن کم دیے تو حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے دیے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے اچھا سے دیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان کرا کے تجھے تلوار کرے. اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلامی کا پرستار کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ آپ نے جو عربی میں خطاب سنا اس کا مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ باقی ہے اس وقت تک ہم ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے اور یہ مطالبہ کرتے رہیں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. میں جناب حافظ سفیان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کنڑ میں اپنے جذبات کا اظہار کریں. اور آپ حضرات کے اس برسات کے بارش کے موسم کو دیکھ کر ایک یہ رد کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کا ساتھ چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہم. اور زور سے پاکستان سے ڈرنے والے ہیں آسمان نہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا توحید کی امانت. اور زور سے توحید کی امانت، توحید کی امانت آتا نہیں مٹانا، آتا نہیں مٹانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. شہر و ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شہر و ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. میرے ساتھ مل کر کہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ بالا، سارے اونچا میں اونچا، سارے اونچا میں اونچا، سارے اچھا میں اچھا، سارے اچھا میں اچھا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ بالا.
میں شکر گزار ہوں کہ نبی کے ناموس کے خاطر یہاں پر جمع ہوئے اور اس موسلادھار بارش میں اپنے غصے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سب سے پہلے سلام کے قابل ہیں، آپ لوگ باعزت ہیں، آپ لوگ غیرت مند ہیں، آپ لوگ غیور ہیں۔ نبی کے ناموس کے خاطر یہ بارش کے بعد کیا ہے، ہم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان کے نبی کے غلام کا اگر جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کے بٹھا دیا جائے تو اس سے بھی آواز یہی آئے گی، سب سے والا، سب سے والا، سارے اونچوں میں اونچا، سارے اچھوں میں اچھا۔ اب نرسنگھانند سرسوتی نے نبی کے پتلے کو نظر آتش کرنے کی جو بات کی ہے، اس نے صرف نبی کے پتلے کا نام نہیں لیا بلکہ کمپیریزن کیا ہے دو چیزوں کے درمیان۔ ایک ہے ان کا راوڑ، دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اطہر۔ اب وہ اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا ان پڑھ ہے کہ اس کے مذہبی کتابوں کا تک اس کو مطالعہ نہیں ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پنڈت کیا کہتے ہوئے پھرتا ہے۔ ایک بات جو ہندو میتھولوجی میں سمجھائی گئی وہ یہ راوڑ کے پتلے کو جلانے کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ ہے لوگوں کو تکلیف دینا اور یہاں سے یہاں کی عورت کو اغوا کر کے لے جانا۔ اب اسی لیے اس کو جلایا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک ہندوستان کی ناری کو اغوا کیا تھا۔ اب میں بتاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو زندگی بخش کر اس کے قدموں میں جنت کو لا کر رکھنا ہے۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں جان سکتا تو پھر وہ اپنے آپ کو پنڈت کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ پنڈت کا مطلب ہے سب سے بڑا جاننے والا انسان۔ اب مجھے بتائیے ایک ان پڑھ انسان ہندوستان کے امن و سکون کو برباد کرتا ہے اور اس کے خلاف NPW نان ویلیبل وارنٹ نکالا جاتا ہے۔ اسی نان ویلیبل وارنٹ کے سبب ہم یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کر اس گلبرگہ کی سرزمین پر لایا جائے، اس گلبرگہ کی سرزمین پر لایا جائے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ। ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಹೇಳನೀಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ NPW ನಂತಹ ಒಂದು ನಾನ್ ವೇಲೇಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ। ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಿಗಳಲ್ಲ। हम एक दूसरे के आपस में दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के आपस में दुश्मन नहीं है, लेकिन जब नबी के नामूस की बात आएगी तो हम दूसरों को दूर की बात है। अगर खुद के वालिद भी हो तो तारीख बताती है कि नंगी तलवार से वो खत्म कर दिया गया।
ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳು वजन नहीं संभालती तो ಅವನು ये ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ. भाई पलटी होती हो ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ टूटे भी पहले ऑलरेडी है क्या दियो फोन ಪ್ರವಾದಿ दियो ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು हाँ ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ऐसा zoom कर ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಹೋಗಲು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಅವಹೇಳನೀಯಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ನೀಚ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀಚ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅವನು ಸುಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಯತಿ ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ತಂದಬೇಕು. ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾರತ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. मैं बोलने का मतलब ये है कि आज जो उसने गुस्ताखी की है उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर इस मूसलाधार बारिश में जमा हुए हैं. अगर वो अरेस्ट नहीं होगा और उसको सजाए मौत या सजाए फांसी नहीं होगी तो फिर उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तारीख लिखी जाएगी कि हिंदुस्तान के रास्तों पर सारे के सारे मुसलमान निकल के आएंगे और मोहब्बत और रिसालत का अपने गवाही देते हुए कहेंगे हम गुलाम है नबी के. अगर नबी की गुलामी में नबी के नामों के खातिर जान नहीं दे सकते तो फिर ये जान ही किस काम की है जो नबी के नाम रहा है. ये जान किस काम की है जो नबी के नामों की हिफाजत ना कर सके. मैं मौसम हिंदुस्तान से यही कहता हूँ कि जल्द अज जल्द उसको अरेस्ट करे और उसके बाद गुलबर्गा को लाए या और फिर उसको सजाए मौत अता करे और उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के गमो गुस्सा कम हो सकता है. अगर ना करेंगे तो फिर यहाँ से सड़कें भर जाएंगे और इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इतना कहते हुए मैं कोर्ट ने ये डिग्री बताई है, कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि उसको अरेस्ट किया जाए.
اور اس کو سینٹرل جیل میں ڈالا جائے, اس پر قانونی کارروائی کی جائے, اور جو اس نے کام کیے ہیں اس کے تحت جو اس کے جرم کی سزا بنتی ہے وہ جلد از جلد دیا جائے. اب یہ کام کورٹ نے کیا ہے, اب پولیس ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا گیا ہے کہ جلد از جلد ارسٹ کیا جائے. ابھی تک اگر وہ ارسٹ نہ ہو سکا یا پھر ارسٹ ہونے کے بعد میں بھی اس کو اچھی سویدھائیں دی جا رہی ہے تو پھر اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے اور اس کے خلاف بھی ہم احتجاج کریں گے, اس لیے کہ جرم کرنے کے بعد مجرم کو مجرم کی طرح رکھا جائے, نہ کہ بادشاہ کی طرح رکھا جائے. اب وہ مجرم ہے, جرم کیا ہے. اب ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن پر ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے جذبات کا قدر کرے گی اور یہاں کے شہریوں کے جذبات کے قدر کرتے ہوئے اس نے جو ہندوستان کے اندر امن و سکون کو برباد کیا ہے اس کے تحت اسے جیل میں بھی ڈالے گی اور اسے پھانسی کی سزا بھی دے گی. یہ ہم کانسٹیٹیوشن سے امید ضرور رکھ رہے ہیں. اب اس قانون پر عمل کرنے والے محکمہ پولیس ہو یا پھر اس کے متعلق دوسرے آفیسران ہو, اگر وہ اپنا کام نہیں کرتے تو میں یہ بات بتا دوں کہ ان آفیسران کے اوپر بھی ان کے کام نہ کرنے کا بھی ہم انہیں کیس درج کروا سکتے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے. یہ بھی ہم تیار ہیں. ہندوستان کے امن و سکون کو برقرار رکھنا ہے, یہاں کے بھائی چارے کو برقرار رکھنا ہے تو پھر اسے جلدی ارسٹ کریں اور سزائے موت کو اسے جلدی سے جلد ادا کریں. पार्टी जरा तो छतरी छतरी کا ہوا نظر یہ فاقہ تک موت کے ڈرتا نہیں کرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تدینات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں, کروں تیرے نام تیرے جہاں پتا. ایک جہاں نہیں دو جہاں پتا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, وسیم رضوی کے پاس کی ناجائز اولاد یقین اپنی آنند سرسوتی پاپنڈی پنڈت نہ جانے اس کی ماں نے کہا تھا وہ کالا پیلا کیا یہ آپریٹ ہوا اور اس دنیا میں سویا. اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہ سورہ قلم کی آیات نمبر 13 جس کے اندر وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے ایک شخص جس نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ کو جس نے مذمت کہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 برائیوں 10 عیبوں کو بیان فرمایا, اس کے 10 خصلتوں کو بیان فرمایا. آخری جو خصلت بیان کی اس کی اصل میں خطا ہے.
तरह एक मुसलमान पर 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज है, याद रखें। इसी तरह हुजूर की नामों और रिसालत पर पहरा देना हर मुसलमान की आवाज के वक्त वाकई तुमको सलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई तुमको सलाम है कि आपने जिस रात से आज यहाँ पे यहाँ से हिले बगैर खुदा ने रसूल में जिस तरह से आपने खड़े रहकर सबूत दिया है, वाकई आपको सलाम है। मैं महकूमे से इस बात के लिए खास तौर पर इशारा देना चाहता हूँ कि ये आशिकों का जो मजमा है, अगर ये सिलसिला नहीं रोका गया, जैसा कि पहले भी मैं ऐलान कर चुका हूँ, अगर इंशाअल्लाह जरूरत पड़ती है तो यहाँ से गाजियाबाद जाके उसके घर का मुहासिबा करके इंशाअल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे। रुकने वाले नहीं है। एक बात आगे और बता दूं, की गई छतरी आगे करो पार्टी। हम लोग खामोश रहे, लोग जिहाद के नाम पे हमको मारा गया, हम खामोश रहे और इस्लाम की बहुत सारी हरकतें हमारे साथ की गई, हम बर्दाश्त किए। लेकिन एक मोमिन का दूसरा इम्तियाज ये है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम अपनी जानें लुटा सकते हैं, हमारा माल लुटा सकते हैं, हमारा घर लुटा सकते हैं, सब कुछ लुटा सकते हैं नबी की शान के लिए, नबी के नामूस के लिए। हमारा सब कुछ कुर्बान है। हम हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि दस्तूर के मुताबिक उसकी जो सजा है उसको वो सजा दी जाए और उसे हिरासत में लिया जाए। ये नौटंकियां तो आए दिन हो रही है, बार बार जो मामला किया जा रहा है, अगर मुसलमान इसको कानून के दायरे में रहकर उसकी भी एक हद है, उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप उसको इस मामले में अगर हिरासत में नहीं ले सकते हैं तो आगे का जो मामला होगा मैं बताना नहीं चाहता, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मुसलमानों हमें इंशाअल्लाह लाइव छोड़े नबी के नाम पर बाद में जमा होते हैं, ऐसे ही हमेशा जमा होते रहना है इंशाअल्लाह। बनाकर ये भी उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर उनको जो भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो मेंबर क्या करते हैं बताइए। इस बात का हमको इल्म होना चाहिए। और आज हमारे कर्नाटक में वायर निकला देखो। थोड़ा साइड
जरा ऐसे पानी गिरा दो, साफ करो यहाँ पर। साइड में गिरा। ये क्या देखो अच्छा हमारी बोल को स्टेप हुआ छोड़ो दादा उन अच्छा हमारी बोल को सब लोग पीछे पीछे सब पीछे आगे immediate arrest आपको खुला बोल रहा हूँ, ये सब एक का है। ये हमारी नबी की बात है, सारे मुसलमानों की बात है। पर्सनल ये मत बोलो, मैं तुमको ये बातें नहीं करना है। Commissioner of Police, Kalburgi City, Kalburgi, subject to immediate arrest, Yatigana Swami, ठीक है, Narsimha Maharaj, Dasant, लाके मजाक Commissioner Ghaziabad, Uttar Pradesh, in CC number 002242/2023, in the Honorable Primal Civil Judge and JMFC Kalburgi, on which NBW is issued by the Honorable Court. Respected sir, we the official of the Raza Academy Kalburgi, in regards to the above city's subject, demands immediate arrest of Yatiganan Narsimha Swami, Yatiganan Narsimha Swami, Uttar Pradesh, in case white number CC 002242/2023, in the Honorable Judge and JMFC Kalburgi, whereas the Honorable Court has issued non-bailable warrant against the accused. Further, no more as the said accused is a habitual offender and he is tried to spread unrest in the country by delivering a hate speech on 29/9/2024 at Hindi Bhavan, Lohra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, and thereby committed various criminal offences. There are immediate cases and registered against the said accused. Disputes of the he is the frequent romaning and spreading hate to the mining the secular fabric of the nation, which he is voluminous speeches and posts. The Kalburgi police is miserable failed to arrest the said accused and proceed him before the Honorable Court and fulfill their constitutional duties. Hence, we the official and the members of the Raza Academy Kalburgi demands immediate arrest of the said accused in the interest of the justice, peace and tranquility. If our demands are not met within 2 weeks from the submission of this representation, then we will be forced to carry out truthful allegation against the police department. Thanking मेरी हमारी रज़ा अकेडमी की जानिब से और एक पुलिस से तुम्हें गुजारिश है कि उसके फोटो नहीं लिए, फोटो लेना है वो खोल के लियो उसको जो है ना आज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के हिसाब से जो उसके ऊपर क्राइम्स लागू होते हैं उसको पकड़ कर अरेस्ट करके प्रोड्यूस करें। ये हमारी पूरी रज़ा अकेडमी और जितने भी मुसलमान आशिकाने रसूल जमा हुए हैं उन सबकी जाना ये आपसे गुजारिश है सर। बोलो बोलो क्या चाहिए एक मिनट शुक्रिया। अरेस्ट करो
تمام حضرات کا تحریر سے رضا اکیڈمی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب لوگ الحمدللہ ایک آواز پر جواب دیں. اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جب بھی رضا اکیڈمی انشاءاللہ آپ کو آواز دے گی، کیا آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ پولیس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میڈیا حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اے سی پی کمشنر آف پولیس سرکل صاحب کا، کہ جنہوں نے اجازت بھی دی، پرمیشن دے کر کے الحمدللہ ایک شکریہ کا موقع دیا. مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات سے گزارش ہے پرسکون انداز میں اپنے اپنے مقام تشریف لے جائیں، پرسکون انداز میں اپنے اپنے مقام پہ تشریف لے جائیں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.